तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पुराने अहद नामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 5वें बाब का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने बड़े जश्न को देखा जहां बेल्तशज़र अपने 1000 उमरा और बीवियों और लौंडियों के हमरा खुदा के घर के ज़रूफ में मैनोशी करता है, लेकिन अचानक इंसानी हाथ की उंगलियां जाहिर होती और दीवार के गिच पर जो शमादान के सामने था कुछ लिखने लगती हैं, जिसे बादशाह और उसके हकीम समझ नहीं पाते कि वो क्या है, लेकिन दानियल उसकी वजाहत करता है। इन अल्फाज की वजाहत क्या है, हम ये सब कुछ जानेंगे खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज के साथ। हम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। पिछली किस्त में हमने इंसानी हाथ की उंगलियों को दीवार की गिच पे जो शमादान के सामने था लिखते हुए देखा, जिसे बादशाह और हकीमों ने ना समझा। उसने दानियल को तलब किया। उसने एक पेशकश की कि वो उसे तीसरे दर्जे का हाकिम बना देगा। आज हम दानियल का जवाब जानेंगे कि क्या उसने ये पेशकश कबूल की या उसकी वजाहत से पहले ही उसे ठुकरा दिया। मुझे इस बाब के दूसरे हिस्से के हवाले से कुछ बताएं। यकीनन दानियल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि वो बिलाम की मानिंद ना था जिसने पैसों के लिए मजहब की खिदमत की, बल्कि उसने खुदा के ख्यालात को जाहिर किया क्योंकि वो पैगाम खुदा ही की तरफ से था। दानियल ने खुदा की खिदमत की और उस बादशाह को खुदा की अदालत के मुतल्लिक बताया। पर दिलचस्प बात ये है कि बादशाह के गरूर और तकब्बुर के बावजूद सिर्फ हाथ के लिखते हुए मंजर ने उसे खौफजदा कर दिया, और इससे पहले नबूकदनजर जिससे सब उम्मतें और जुबान के लोग थरथराते और डरते थे, और वो जिसे चाहता मार डालता और जिसे चाहता जिंदा रखता, वो डर गया। और वो तब डरा जब उसने ख्वाब देखा। और इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे जो शख्स मसीह के बगैर है वो अनदेखे मुस्तकबिल से खौफजदा होता है। सब लोग मुस्तकबिल से खौफजदा हैं कि क्या होगा, कब्र के पार क्या है, कब्र के उस पार क्या है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जब उन्हें डर लगता है तो वो अच्छे काम करते हैं। मसलन जैसे नूह, जब उसे डर लगा तो उसने कश्ती बनाई, या राहब जिसने डर लगने पर खुदा से तहफ़्फ़ुज़ की बात की और खुदा ने उसे बख्शा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो शराब पीने लगते हैं या फिर लज्जतों और शहवतों में डूबकर खौफनाक बातें भूल जाते हैं। ठीक है, आप इन बातों को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदालत तब भी आपके सर पर लटक रही है। सही। आपको निजात की खातिर मुनज्जी से रजू करना है, और यही काम ये लापरवाह शरीर बादशाह नहीं करता। दानियल जो जवानी में ही अपने दिल में ठहरा चुका है कि वो खुद को बादशाह के लजीज खानों से नापाक नहीं करेगा, और वो इस पेशकश को भी ठुकरा सकता है। बाइबल मुकद्दस 17वीं आयत में कहती है, तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे और अपना सिला किसी दूसरे को दे। तो भी मैं बादशाह के लिए इस नविश्ते को पढ़ूंगा और इसका मतलब उससे बयान करूंगा। ए बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनजर तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज्जत बख्शी, और उस हशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसके हजूर लरजान और तरसान हुए, और उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा, जिसको चाहा सरफराज किया और जिसको चाहा जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घुमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही, और वो बनी आदम के दरमियान से हाँक कर निकाल दिया गया, और उसका दिल हैवानों का सा बना और वो गोरखोरों के साथ रहने लगा, और उसे बैलों की तरह घास खिलाते थे, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, जब तक उसे मालूम ना हुआ कि खुदा ताला इंसान की ममलिकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे कायम करता है। लेकिन तू बेल्तशज़र जो उसका बेटा है, बावजूद ये कि तू उस सब से वाकिफ था, तो भी तूने अपने दिल से आजिज़ी ना की, बल्कि आसमान के खुदा उनके हजूर अपने आप को बुलंद किया और उसकी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए, और तूने अपने उमरा और अपनी बीवियों और हुर्मों के साथ उनमें मैख़्वारी की, और तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की जो ना देखते और ना सुनते और ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और यह नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मने मने तकीलो फरसीन। इससे पहले वो इन अल्फाज की वजाहत करे, मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि
उसने उसे उसके बाप की तारीख याद क्यों दिलाई? उसने उसे नबूकत-नज़र की तारीख और उसके खिलाफ जारी करदा फरमान याद क्यों दिलाया? क्योंकि बच्चों को माजी के दिनों से सीखना चाहिए और खुदा को उस सबक को दोहराने की ज़रूरत नहीं है जो उसने मेरे बाप को दिया था। और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि खुदा ने मेरे बाप के साथ क्या किया तो मुझे इससे सीखना चाहिए। लेकिन अफसोस, उसने उसे बताया कि खुदा ने उसके बाप के साथ क्या किया था, और फिर उसने एक संजीदा बात कही, लेकिन तू ए बेलशज़र जो उसका बेटा है, बावजूद ये कि तू उस सबसे वाकिफ है, चूंकि तू इस सबसे वाकिफ है, खुदा तुझे इसके लिए हिसाब दे ठहराएगा। तो वाकिफ और था। हम जानते हैं कि जो जाने बगैर गलत करता है और उसमें और जो जानबूझकर गलत करता है उसमें फर्क है। यकीनन जानकर करने वाले की सजा सख्त होगी, और ये लूका 12 में वाज़ेह है कि वो नौकर जिसने ना जानकर मार खाने वाले काम किए थोड़ी मार खाएगा, लेकिन वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, उसकी मर्जी के मुआफिक अमल ना किया, वो बहुत मार खाएगा। पर इस बदकार और शरीर बादशाह को ज्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि ये सब जानता था। दर हकीकत खुदा की आवाज नबूकदनजर और उसके बेटे और उसके खानदान के लिए एक जलजले की मानंद थी, क्योंकि उसका दिल हैवान की मानंद हो गया। उसका दिल जालिम हो गया था और वो गोरखर के साथ रहा। वो 7 साल तक बेकार और बेइज्जत रहा, एक दिन, एक हफ्ता या फिर एक साल नहीं, बल्कि 7 साल। ये उसके लिए दिल दहला देने वाली आवाज होनी चाहिए। सारा इख्तियार खुदा का है और उसके साथ वफादारी से चलना चाहिए। तेरा उससे कुछ मुकाबला नहीं है। लेकिन बेलशज़र भले ही वो सब जानता था, लेकिन उसने इस राह की परवाह नहीं की। वो लापरवाह था और उसने सबक हासिल ना किया, और इसीलिए वो सजा के लायक था। अगर हम इससे कुछ सीख हासिल करना चाहें कि तारीख के मुताले की क्या अहमियत है, ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने तारीख का मुताला ना किया, सो वो उन्हीं गुनाहों में पड़े जो उनसे पहले भी पड़े थे, और उन्होंने जदीद दौर में भी वही सजा पाई। ऐसे सदर और उमरा हैं जिन्होंने तारीख को नहीं पढ़ा। वो खुदा के लोगों पर जुल्म करते हैं, जैसे उनसे पहलों ने खुदा के लोगों को दुख पहुंचाया, सो उनका हाल भी पिछलों की मानिंद हो जाता है। तारीख को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखें, जॉर्ज हैकल ने ये कहा, हम तारीख से एक ही बात सीखते हैं कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, और ये हकीकत है। बाइबल में हमारे पास मुकद्दस तारीख है और इंसानी तारीख की कुछ मिसालें हैं जो शायद खुदा के वजूद से इनकार करती हैं, लेकिन अमूमन वो खुदा के वजूद का सबूत देती हैं और उसकी तस्दीक भी करती हैं। और तारीख से साबित है कि जो कोई खुदा के लोगों को हरासा करता है उसका अंजाम इबरतनाक है। जी, जमानों से ऐसा है। जी हाँ भाई यूसुफ, हम मुकद्दस तारीख से कैसे सबक हासिल कर सकते हैं? मतलब कि खुदा के कदीम लोगों से। जैसा पौलुस ने करंथियों में कहा कि हम पर बहुत कुछ गुजरा, हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुईं और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। और मैं कहूँगा कि रोमियो के 15वें बाब में आया है, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। सो मैं कहूँगा किताब मुकद्दस में खबरदारी, हौसला अफजाई और तसल्ली मौजूद है। अगर हम उन्हें उस तौर पर पढ़ें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है भाई यूसुफ, आइए अब देखते हैं कि 24वीं आयत से क्या लिखा है। बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मने मने तकीलो फरसीन। और इसके मानी ये हैं, मने यानी खुदा ने तेरी मुमलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील यानी तू तराजू तोला गया और कम निकला। फरीस यानी तेरी मुमलिकत मुनकसिम हुई और मादी और फारसियों को दी गई। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप हमें इलाही अदालत के मुतल्लिक कुछ बताएं। ठीक है, क्या हम जरा इस हवाले को देख सकते जी। हैं कि उसने खुदा की तमजीद ना की, जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। उसी के हाथ में हर जानदार और कुल बनी आदम का दम है। और अयूब के बारे में बाब में लिखा है कि, और यहाँ पर जी। मैं कहूँगा कि बड़े शानदार अल्फाज हैं। उसी के हाथ में यानी कि खुदा के हाथों में, किसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। हर जानदार में जिंदगी का दम है जो हम जानते हैं। अगर इंसान में से दम निकल जाए और लौट कर ना आए तो वो मर जाता है। इंसान दम ही तो है, और ये दम इंसान किसके लिए लेता है? और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। गोया दानियल ये बताना चाहता है कि जब तू हरकत करे या कदम उठाए तो तेरा ऐसा करना खुदा के जलाल के लिए हो।
جیسے پولس کہتا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ صحیح۔ فرعون نے یوسف سے کہا، تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اپنا ہاتھ پاؤں ہلا نہ پائے گا، خدا کے ہاتھ میں ہمارا دم ہے، تیری بھلائی کیسی بڑی ہے، اے خداوند تو ہمیں زندگی اور رحمت عطا کرتا ہے، تیری عنایت نے ہمیں بچا رکھا ہے، ہمیں بھی ہر کام تیرے جلال کے لیے کرنا چاہیے۔ دانیل نے اس سے کہا، اے شریر بادشاہ، تو نے خدا کو جلال نہیں دیا، تو نے صرف اسے رنجیدہ کیا، تو نے اسے جلال بھی نہیں دیا، سو تو نے اسے جلال نہیں دیا، خدا تیری عدالت کرے گا، سو تو نے اس کی توہین کی، سو اب تو سزا کا حکم سن لے۔ اور جو فرمان دانیل نے پڑھا اس کے 3 جملے تھے۔ پہلا یہ کہ تو نے سب موقع گوا دیے، خدا نے تجھے موقع دیے پر تو نے گوا دیے، تجھے توبہ کے مواقع دیے گئے تھے لیکن تو نے گوا دیے، یا پھر ان کی تحقیر کی سو تو نے سب موقع کھو دیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ عدالت کا معیار ہے، تیسرا جملہ خود فرمان ہے اور لکھے ہوئے الفاظ آسان تھے، قصدیوں کو انہیں پڑھ لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ قصدیوں کی زبان میں تھے، لیکن افسوس وہ انہیں سمجھا نہ سکے۔ اب منے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے مٹا ڈالا، کیونکہ لفظ منے کا مطلب شمار کرنا یا پھر گننا ہے۔ مطلب کہ خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ شمار کرتا اور پھر کرتا ہے تاکہ مقررہ روز میسر مواقع اور خدا کا صبر دونوں ختم ہو جائیں۔ منے کا مطلب ہے کہ خدا نے بہت بار شمار کیا ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ افسوس کہ وہ آخری دن بھی شراب پی رہا تھا، اور اس کی زندگی کے آخری دن میں وہ سونے اور چاندی کے دیوتاؤں کی عبادت کر رہا تھا، اور ایسی بد اخلاقی کی حالت میں اپنے منصف سے ملنا کتنا مشکل ہے۔ دوسرا، منے تکیل کے معنی ہیں تو ترازو میں تولا گیا اور تو کم نکلا۔ در حقیقت اگر ہم زبور 62 کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان ترازو میں کم نکلتے ہیں، وہ سب کے سب بے ثابتی سے بھی ہیچ ہیں۔ جب خداوند نے بیلشزر کو تولا تو وہ کم نکلا اور عدالت اس پر آ پڑی۔ اور فرسین یہ دوہرا اسم ہے، فریس کا مطلب وہ ہے جو منعکس ہوئی، اور دوسرا مطلب فارس ہے۔ فریس یعنی تیری مملکت منعکس ہوئی اور مادی اور فارسیوں کو دی گئی، اور وہ ان باتوں کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے جو ان الفاظوں میں چھپی ہے، اور دلیری کے ساتھ ان کی تفسیر کو بیان کر سکتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ اس نے اسے توبہ کا موقع نہیں دیا جیسے اس سے پہلے اس نے اس کے باپ کو دیا تھا۔ تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ اور یہاں اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ فرمان جاری کر دیا گیا، اور جب فرمان جاری ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا سوال اس عبارت سے متعلق ہے جو خدا نے دیوار پر لکھی، اسے مبہم طور پر کیوں لکھا گیا؟ بادشاہ اور اس کے عمرہ اس تحریر کو سمجھ کیوں نہ پائے؟ ایک تمثیل کے بعد اس سے پوچھا گیا، تو سمجھ آنے والی بات کیوں نہیں کہتا؟ صحیح۔ تب اس نے جواب دیا کہ جو بات کہی جاتی ہے تم اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ تحریر آسان اور واضح تھی۔ دانیل 12:10 میں لکھا ہے کہ لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ دانیل حکیموں میں سے ایک تھا، اس نے سمجھ لیا، جبکہ بیلشزر اور اس کے ہزاروں عمرہ اور بابل کے دانشور شریروں میں سے تھے جنہوں نے نہ سمجھا۔ اور بائبل پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ بہت بار وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل صاف نہیں ہوتا، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو خدا ہر چیز سمجھاتا ہے، جیسا کہ امثال میں لکھا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہے۔ جی، کئی بار جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے مذہب کا علم نہیں، مطلب کہ نجات کے پیغام کو مذہبی عالم ہونا درکار نہیں، کیونکہ وہ سمجھنے میں آسان ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو تو تم نجات پاؤ گے۔ جو نجات پاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور شیطان نے ایمان نہ لانے والوں کے ذہنوں پر پردہ ڈالا ہے۔ بھائی یوسف، اب میں 29ویں آیت پر آنا چاہوں گا۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، تب بیلتشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زری توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ میں ان دونوں باتوں میں موافقت جاننا چاہوں گا جو دانیل کے ساتھ کیا گیا، اور 17ویں آیت میں اس کا انکار کرنا، اس نے انعام لینے سے انکار کیا اور کہا کہ اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دانیل نے انکار کیا اور سب دیندار انکار کرتے ہیں۔ ابراہم نے سدوم کے بادشاہ کے تحائف لینے سے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں اس میں سے کچھ نہ لوں گا، اور الیشا نے
نعمان اسوری سے تحائف لینے سے انکار کر دیا، اور یہاں دانیل نے کہا کہ وہ کسی قسم کے تحائف قبول نہ کرے گا۔ مجھے اس بات سے حیرانی نہیں، کیونکہ دانیل بیلشزر کے ہاتھ سے کچھ نہ لے گا۔ مجھے اس شرابی پر دراصل بہت حیرانی ہے جو کہتا ہے اگر کوئی تفسیر بیان کرے تو میں اسے یہ دوں گا وہ دوں گا، اور پھر دانیل نے کر دکھایا، اور تفسیر یہ تھی کہ بادشاہ نہ رہے گا۔ جی سو بادشاہ کا عجیب رد عمل دانیل کو مبارکباد دینا اور اسے سلطنت میں تیسرے درجے کا حاکم بنانا، ایک ایسی سلطنت جو ختم ہو چکی ہو، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا احمق تھا۔ اور جب دانیل نے اسے تحریر کا مطلب سمجھایا، وہ سمجھ نہ سکا اور کہا کہ زبردست، تو تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ اور اسی رات اگلی آیت میں لکھا ہے اسی رات کسدیوں کا بادشاہ بیلشزر قتل ہوا۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اسی رات والی بات کے متعلق بتائیں۔ سونے کے سر کا خاتمہ ہو گیا، اسی رات کو کیا ہوا؟ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یسایہ 21 کی نبوت سے، جہاں یسایہ نے نبوت کی اور بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں بابل کے گرنے کا ذکر کیا، اور اسی رات کچھ ہوا۔ اس نے 2000 برس پہلے اس بات کی نبوت کر دی تھی۔ وہ کہتا ہے ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغاباز دغابازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ اے الیام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر۔ میں وہ سب کرہانہ جو اس کے سبب سے ہوا ہے موقوف کرتا ہوں، میری کمر میں سخت درد ہے، میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ شفیق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی، میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ اور یہی اس بادشاہ کے ساتھ ہوا جس نے خدا کے ساتھ معاملات کی تیاری نہ کی، جیسے اموس اپنی کتاب میں کہتا ہے۔ دوسری بات، جہاں ہم اس مملکت کا خاتمہ دیکھتے ہیں اور ایک اور مملکت شروع ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند نبوکد نظر کے اس خواب سے بتاتا ہے جس کی تعبیر دراصل دانیل نے کی تھی۔ پہلی مملکت کسدیوں کی تھی، اور پھر فلسطینیوں کی مملکت آئی، پھر یونانیوں کی مملکت آئی، اور پھر رومی مملکت۔ سو ہم حزقیل 21 میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ الٹ دوں گا میں ہی اسے، الٹ 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 دوں گا۔ پہلی بار کسدیوں کی سلطنت کو الٹا گیا، تب فارس کی سلطنت آئی، اور پھر اسے الٹنے کے بعد یونانی سلطنت آئی، اور تیسری بار الٹنے کے بعد یونان کا خاتمہ رومی ہوا اور رومی آئے، اور اس کے بعد کیا چوتھی بار بھی الٹا جائے گا؟ نہیں، صحیح۔ ایسا نہیں ہے، بحالی ہوگی، کیونکہ چوتھی بار کی تبدیلی میں مسیح آئے گا اور سلطنت کرے گا، اور اس سے بحالی آئے صحیح۔ گی، میں اسے حق دوں گا۔ میں خدا کے کلام کی درستگی کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ یسایہ کی کتاب میں اسی رات کا ذکر ہے، جو بیلتشزر کی لطف و لذت کی رات تھی اور وہ دہشت کی رات بن گئی۔ ایک ہی رات میں جب بابل گر پڑا اور جب اس نے غیر قوموں کے دور کے خواب کی تعبیر کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ وہ سر مٹا ڈالا جائے گا، اور یہاں بائبل پھر یہ کہتی ہے کہ اسی رات بیلتشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارمادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ ایک ہی رات میں جو ہوا اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا خدا کا کلام سچا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، خاص کر کے نبوتوں۔ حالانکہ بہت سے ایسے استاد ہیں یا وہ جو کہتے ہیں کہ وہ مسیحت کے استاد ہیں، وہ نبوتوں کا احترام ہرگز نہیں کر پاتے، جو ان کو نقصان دے گا۔ نبوت کا احترام ہونا چاہیے، اور جب خدا ان کسی بات کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرتا ہے تو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہوگا۔ اور جب ہم یرمیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کاسد کاسد سے ملنے کو دوڑے گا، کہ بابل کے بادشاہ کو خبر کرے کہ اس کا شہر ہر طرف سے لے لیا گیا ہے، اور اس کی شان و شوکت کہاں گئی، وہ اور اس کے ہزاروں عمرہ نشے کی حالت میں تھے۔ اور اس سے ساری دنیا کے متعلق پتہ چلتا ہے جو میں کہوں گا کہ آج نشے میں ہیں۔ اور ایک ہی رات میں جب لوگ کہتے ہوں گے کہ امن اور سلامتی ہے، اس وقت ان پر ناگہانی آفت آئے گی، جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، وہ نہ بچیں گے۔ شکریہ بھائی، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ بابل ایک ہی رات میں گر پڑا تو تاریخ اس واقعے کو کس طرح بیان کرتی ہے؟ بھائی یوسف، اسی رات بتائیے گا کہ تاریخ اس واقعے کو کس طور پر بیان کرتی ہے؟ میں بابل کے متعلق ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جب نبوکد نظر بادشاہ نے غرور میں آ کر کہا کہ اسے میں نے تعمیر کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ جب کوئی بابل کی یادگاروں کو دیکھتا ہے جو آج تک برلن کے میوزیم میں موجود ہیں، تو وہ جان لیتا ہے وہ کتنا بڑا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ رقبے میں 25 کلومیٹر لمبا تھا اور 25 کلومیٹر چوڑا تھا، اور اس کے ہر کونے میں 250 دفاعی برج تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں 1000 پہرے دار اور دفاعی برج تھے، اور
फसीले शहर चौड़ी थी, यहाँ तक कि 6 रथ साथ साथ दौड़ सकते थे और उसके हर कोने में सोने के दरवाजे थे। सो वो शहर मुकम्मल तौर पर किला बंद था, उसमें घुसा नहीं जा सकता था। लेकिन फारस की फौज को एक शानदार तरकीब सूझी। दरियाए फरात बाबल से गुजरता था। उसने दरियाए फरात के बहाव को बदल दिया और उसकी पहली नहर को खुश्क करके और लश्कर खामोशी से किलाबंद फाटक के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे मौजूद थे, उसने उनका इस्तेमाल ना किया, वो रुकावटें ना थे और वो उनके पीछे से दाखिल हुआ। और बाबलियों ने देखा कि फारसी जंग या मेहनत किए बगैर ही दाखिल हो गए हैं। इसी वजह से उसी रात बेलशज़र को कत्ल किया गया। वो वहां पहुंचे और देखा कि वो नशे में धुत है और उसे कत्ल कर डाला। ये इस दुनिया के हाल का अक्स है, और जब मसीह ईमानदारों को ले जाने आएगा उस वक्त लोगों के बाल उस होलनाक तबाही को देखकर जो बर्पा होगी सफेद हो जाएंगे। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। तैयार हैं? जब दानियल ने बेल्तेशज़र से 18वीं आयत से बात करना शुरू किया, उसने उसे याद दिलाया कि नबूकदनेस्सर बादशाह के साथ क्या हुआ था। उसने ऐसा क्यों किया? उसने उसे याद दिलाया ताकि वो खुद को खुदा के आगे हलीम बना सके, लेकिन अफसोस वो बेफायदा था, उसने ना तौबा पाई। सही, वो नबूकदनेस्सर के गुनाहों में ही पड़ा रहा। दूसरा सवाल है, जो अल्फाज तहरीर किए गए जैसा कि मिने मिने तकीलो फरसीन, इनकी वजाहत कीजिएगा। मिलने का मतलब है कि खुदा ने तेरी मुमलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला, और उसे दोहराया गया, जो जाहिर करता है कि खुदा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील का मतलब है तू तराजू में तोला गया और कम निकला। ज़बूर 62 में लिखा है, वो यानी इंसान तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। फरसीन जो कि फरीस है, पहली फरीस का मतलब है कि तेरी मुमलिकत तकसीम हुई, दूसरे का मतलब है मादी मुमलिकत का खात्मा। ठीक है, सही। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात तारीखी तौर पर क्या हुआ जब बेल्तेशज़र मारा गया और बाबुल की सल्तनत का खात्मा हो गया। बाबुल भले ही कलाबंद और बहुत तरह से महफूज और महकम था, जिसमें 1000 दिफाई बुर्ज थे, लेकिन होरस के पास एक तरकीब थी। वो तरकीब दरियाए फरात उसके बहाव को तब्दील करने के थे, और उस खुशकराह से अचानक एक ही रात में फौज दाखिल हो गई और उसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, सही। शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, उसी रात बेल्तेशज़र मारा गया। उसने आसमान के खुदा का खौफ ना किया, ना ही वो उससे लर्जा। वो अपने बाप नबूकदनेस्सर के गुनाहों में ही चलता रहा, यानी गुरूर और तकब्बुर। इसी रात बाबुल गिर पड़ा और कसदियों की सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। वो अजीम सल्तनत जिसे सोने के सर से तशबीह दी गई, बर्बाद हो गई अपने गुरूर और तकब्बुर के और आसमान के खुदा से अदावत और उसके लोगों की हकारत करने के सबब से। बाइबल कहती है कि हलाकत से पहले तकब्बुर है। बाइबल तालीम देती है कि कोई भी गरूर से खुदा के आगे टिक नहीं पाया, वो तबाह हुआ। अजीज नाजरीन, ये बेल्तेशज़र का अंजाम था, और यही हर मगरूर शख्स का अंजाम है जो उस निजात को नजरअंदाज करता है जो मसीह ने मुझे और आपको बख्शी। मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी। मसीह ने निजात का ऐसा बड़ा और हैरत अंगेज इंतजाम किया। वो आपका गुरूर है जो आपको मसीह के काम को कबूल करने नहीं देता। आपका तकब्बुर है जब आप आसूदा हाल हैं, आप मसीह के सलीबी काम का इनकार करते हैं। लिहाजा मसीह के आगे हलीम हो जाएं, उसे कबूल कीजिए। जब आप मसीह को कबूल करते हैं, आप निजात पाते और अपनी जिंदगी में दाखिल होते हैं। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।